Boop insetkostes wat aanhou styg, het ons ook vroeër van dese week gehoor dat die nasionale minimumloon verhoog gaan word. Watter invloed het hierdie aanpassing op boere en wie gaan die meeste hierdeur geaffekteer word? Alwyn Annandale van die LWO Werkgewersorganisasie gesels vanoggend met ons hieroor. Then, Dr. Jim Rankin from Agfacts sheds some light on tractor sale trends. First, over to Lisa for the latest agricultural news. Syngenta, bringing plant potential to life. In vandag se nuus ongeveer 60 miljoen rand is onlangs uit die suikerbedryf se transformasiefonds onder kleinskaalse boere verdeel. Hierdie fonds is afkomstig van 'n premie tot die kommoditeitsprys wat aan alle suikerrietkweekers vir hulle oeste betaal word. Volgens 'n verklaring van die Suid-Afrikaanse Suikervereniging is hierdie uitbetaling deel van die suikerrietwaardeketting se meesterplan vir 2030. Die uitbetaling kom neer op 'n bykomende R22 per ton op die sowat 2,7 miljoen ton suikerriet wat die betrokke boere gesamentlik verlede jaar vir verwerking gelewer het. Agbiz economist Wandile Sehlobo says global grains and oilseed prices could soften somewhat in the coming months. This is mainly because of the expected improvement in global supplies and stock levels. He says the International Grains Council and the United States Department of Agriculture are both expecting this recovery in global grains stocks, despite a possible poor crop in South America. Recent data shows that global grains and oilseed prices are still at firmer levels. En die wolmark het van dese week effens gedaal om uiteindelik op R165,40 per kilogram te sluit. Die RWS-aanwyser het met 1,4% gedaal om op R195,44 per kilogram te sluit. Die aanbod het hoofsaaklik uit 20 mikron en fyner wol bestaan, maar slegs 39% van die aanbod het uit lang wol bestaan. Heinrich Victor van OVK vertel ons nou meer. Nou die grootste verandering op hierdie veiling was in die 21,5 mikron segment met 'n daling van 5,7%. Standard Wool SA het op hierdie veiling die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Lempreer SA, Modiano en Sigard Mazurel. Daar is in totaal 9.009 bale aangebied, waarvan 91,3% verkoop is. Nou kom ons kyk die skoonpryse tussen nie RWS en RWS wol in die verskillende mikron kategorieë was soos volg. 18 mikron nie RWS wol sluit op 'n R235,38 skoonprys teenoor RWS wol wat sluit op R285,78 per kilogram en dit met 'n verskil van 21,41%. 19 mikron nie RWS wol sluit op R194,62 per kilogram teenoor RWS wol wat sluit op R256,08 per kilogram en daar die verskil 'n hele 21,23%. Nou die verskil in 20 mikron wol was nie RWS wol sluit op R161,49 per kilogram teenoor RWS wol wat sluit op R194,93 per kilogram en die verskil daar was 20,71%. En dan laastens 21 mikron nie RWS wol sluit op R153,40 per kilogram teenoor RWS wol wat sluit op R183,65 per kilogram en die verskil daar 19,72%. En so sê Heinrich Victor van OVK en dit is dan ook vandag se nuus.
Ons is almal bewus daarvan dat die minimumloonverhoging eersdaags in werking tree. Die aankondiging was vroeër hierdie week en om ons meer daarvan te vertel, verwelkom ek graag vir Alwyn Annandale, hy is van die LWO Werkgewersorganisasie. Alwyn, baie welkom vir die eerste keer op Plaas TV. Baie dankie en dankie vir die geleentheid. Ja. Kom ons gesels 'n bietjie daaroor. Right, die minister van Arbeid en Indiensneming het op 7 Februarie bevestig dat die nasionale minimumloon met 6.9% opgeskuif gaan word. Dit gaan van toepassing wees van 1 Maart af hierdie jaar. Die effek daarvan is dat die nasionale minimumloon wat R21.69 per uur was, nou opgeskuif gaan word na R23.19 per uur. Dis nog 'n bedragie. As ek reg verstaan, gaan huiswerkers se minimumloon ook nou verander? Ja, in die verlede het huiswerkers en plaaswerkers was hulle minimumloon effens laer as wat die nasionale minimumloon was. So in 2021 is die plaaswerkers se minimumloon drasties aangepas dat dit gelyk is aan die nasionale minimumloon en huiswerkers se minimumloon gaan nou ook drasties aangepas word van R19.09 af ook na R23.19. Jo, dis nogal 'n groot sprong. Dit is 'n groot sprong. Ja. En ook nie goeie nuus vir landbou nie. Alwen sê vir ons, hoe word die minimumloon bepaal? Waarna kyk hulle? Kyk, die minimumloon word daargestel deur die minimumloonwet. So die minimumloonwet bepaal dat die minister van Arbeid en Indiensneming 'n kommissie moet saamstel en daardie kommissie moet bestaan uit drie mense wat werkgewers verteenwoordig, 3 mense wat werknemers verteenwoordig, 3 arbeidsregkenners en dan ook 3 mense wat gemeenskappe verteenwoordig. So daardie kommissie moet dan jaarliks bymekaar kom en hulle moet verskeie faktore oorweeg en dan 'n aanbeveling maak aan die minister van Arbeid. So die minister van Arbeid neem dan 'n finale besluit en publiseer dan die nuwe minimumloon in die staatskoerant en van dan af is dit, of in die volgende maand is dit dan effektief. Nou, soos ek vroeër gesê het, vir landbou is dit ook nie goeie nuus nie en as ek nou dink aan insetkosteverhogings en met die vloede en die droogtes en nou hierdie ook nog, is dit moontlik vir werkgewers en ek praat hierso ook maar eintlik van 'n plaaseienaar om die minimumloon vry te spring en moontlik minder te betaal. Is daar so iets? Dit is moontlik. 'n Mens kan aansoek doen vir kwytskelding van die minimumloon. So dit is bietjie van 'n proses, maar dit behels basies dat daar formeel aansoek gedoen word by die Departement van Arbeid. So 'n aansoek behels dat finansiële verslae blootgelê moet word. Daar moet ook gekonsulteer dan word met die betrokke werknemers en met verteenwoordigende vakbonde. En as hulle dan 'n ooreenkoms kan bereik, dan kan so 'n aansoek gestuur word vir die departement. En as die aansoek goedgekeur word, kan 'n werkgewer toegelaat word om sowat 5% minder as die minimumloon te betaal. En dit is dan vir 'n jaar geldig. 'n Mens kan natuurlik ook net die minimumloon ignoreer en minder betaal, maar die risiko is dan dat werkgewers groot boetes kan kry as hulle ondersoek word deur die Departement van Arbeid. So ons kan dit glad nie aanbeveel nie. Jy sê dis 'n redelike proses. Dink jy daar gaan nog genoeg tyd wees om daarvoor aansoek te doen voor 1 Maart? Dit is nou te laat om daarvoor aansoek te doen. So mense sal voorlopig die minimumloon moet betaal, maar mense kan, dit vat gewoonlik so wat 'n maand voordat 'n mens 'n antwoord kan kry en fisies dan minder betaal as dit. Alwen, om af te sluit, watter invloed het hierdie aanpassing op werkgewers en wie dink jy affekteer dit die meeste? In ons ervaring is dit maar besighede wat met baie lae winsmarges werk. Oor die algemeen is boere swaar geraak hierdeur. Veral mense wat, of enige ander besigheid regtig wat baie arbeidsintensiewe werk het en waar baie werknemers nodig het. As mens byvoorbeeld kyk na 'n werkgewer wat 300 plus werknemers het, met so 'n werkgewer so wat R1 miljoen meer opdok vir salarisse in die volgende finansiële jaar. So dit is nogals aansienlik. Maar dan moet mense ook besef dat die nasionale minimumloon steeds relatief laag is as mens dit vergelyk met ander eerste wêreldlande. So die uitdaging is maar altyd om 'n balans te vind tussen wat die ekonomie kan bekostig en wat mense nodig het om mee te oorleef.
Alwyn, baie dankie dat jy 'n bietjie meer lig op die onderwerp vir ons kom plaas het. Baie dankie en dankie vir die geleentheid. Sien jou gou weer. Merci. En dit was dan Alwyn Annandale van die LWO Werkgewersorganisasie wat vir ons verduidelik het hoe word die minimumloon bepaal en wat in werking tree vanaf 1 Maart vanjaar. Goeiedag, in die week se kommoditeitprysverslag sien ons dat die prys van A-graad beeskarkasse gestyg het met 3.4%, die prys van C-grade het gestyg met 4.4%. Die speenkalfprys het gestyg met 0.1%. Skaapvleispryse sien ook stygings. A-grade styg met 1.4%, C-grade het gestyg met 3%, die speenlamprys het gestyg met 1.9%. Die varkvleisprys het gedaal met 2.8%, en die wolprys het gedaal met 0.5%. Die prys van geelmielies het gestyg met 0.1%, die koringprys het gestyg met 1.9%, die sojaboonprys het gestyg met 2.1% en die sonneblomprys het gedaal met 7.4%. Die rand het versterk teenoor die dollar met 1.6% en het ook versterk teenoor die euro met 0.3%. Tractor sales showed a jump from 2020 to 2021. Now, joining me today is Dr. Jim Rankin again to talk about tractor and harvester sales. Jim, thank you for joining us. Please go through the statistics with us and give us a reason. Surely. The tractor sales in 2021 were well over 7,500, and that's the highest figure, I know because I can remember it, since 1982, when there was 8,000 sales. It showed a over 25% increase on the previous year, which is quite outstanding. I think what brought it on was a combination of factors. Obviously, good rains across the country for the summer and for the winter crops for a couple of years now, particularly in the northwest. The northwest is an important maize growing area, and they've had pretty good rains there. Commodity prices have been good because of should we call them problems in other parts of the world. In South America, there's been problems in North America and Russia. So commodity prices have been quite high because of lower stocks. And I think all those things came together and gave farmers an opportunity to replace tractors. It's very important in the agricultural machinery industry to be able to have equipment that's reliable, which means it needs to be fairly new, because there's a lot of time-critical operations that need to be done, planting, harvesting, spraying, that sort of thing. So that combination of factors came together last year, and I think that's the main reason for the jump in sales. As far as harvesters are concerned? Well, harvesters, the figures were outstanding. We usually recommend see sales over 200 as being quite good. They went well over 200. The big thing is that the numbers are a little bit misleading, because combine harvesters are getting bigger and bigger. So whereas 10 years ago you would have 200 sales, but now you have 200 sales and you've got 50% more harvesting capacity. Right. So the units are misleading, but yes, the sales last year were exceptional. The problems at the ports, does this have an impact on importing these machines? If I had the time, I could tell you the story. Okay. But let me tell you a short story. When lockdown came, almost exactly 23 months ago, the ports were closed. The provincial departments of transport were closed, so permits couldn't be issued.
agriculture got together and we were able to get the Minister of Cogta to open the ports and to open the provincial departments of transport so that that transport permits could be issued. You might remember that the travel between provinces was prevented. That's correct. And we needed to harvest soybeans in April. And this was now in March, and soybeans don't wait. When it's harvesting time, it's harvesting time. And we were able to open the ports. So that was a very good thing, and we got the combines going. And yes, of course, there have been problems with shipping, with stocking of equipment across the board for various reasons. But it's coming right. It's coming right now. Jim, if I listen to various of our organised culture leaders in South Africa, input costs remain a problem for our farmers. Does the increase in diesel price have any impact on sales? I think rather than just highlighting diesel price, fertilizer prices have shot up. Yeah, we know that. Seed prices, herbicide prices. So I think more than just, a 50 or an 80 cent price increase on diesel, the other prices impacted on farmers very, very strongly, particularly this season. So going back to planting of the summer crops, September, October, I think those prices impacted on farmers more than diesel has, although diesel obviously is one of the price increases that has taken place. Yes. Mm-hmm. With the current conditions in mind, what do you predict for this year? It's always difficult when you sit in January and the agriculture machinery market is always very conservative. So we start off by saying it's going to be the same as last year. That's very easy because it's easy to say. I think what's going to happen is that the sales in the first 3 months of this year are going to be better than last year. But we can't carry on this sharp growth curve. It's got to slow down somewhere. And I think that it will, in the second quarter of the year, slow down a little bit. And then we might get to sales which are similar to last year. But with the flip of the first 3 months sales, we're looking at sales which will be 10% up on last year. Right. Thank you. We'll see you when we've got those figures Yeah. again. Thank you. In studio. Yeah, no, that's great. Joining us today, Dr. Jim Rankin. BKB, die betroubare tuiste van landbou. BKB, the trusted home of agriculture.